конечно, так, да только обидно, что... Да. Eu, José, com a espada de Abraão, serei coberto. Ved eder, fordi I ikke tror på mig, den genopstandne Kristus. What does he want from Poland? Why, Joseph? Why? Why?イサミちゃん、あんた大きくなったら何になる？ Вот я и взлетела. Что с тобой, Маруся? Тебе плохо? Не удивляйся. Il matto dà male. Mamma går åt Kjommemo. She wouldn't even